جی آج ہمیں ایمرجنسی پریس کانفرنس کا انعقاد کرنا پڑا جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے آئے روز، کیونکہ بہت سے مسائل مشکلات ہوتی ہے ٹھیکیدار کمیونٹی کو، جن کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سرکار تک پہنچے گی، جتنے بھی ہمارے مسائل مشکلات ہیں ٹھیکیداروں کے حوالے سے وہ حل ہو جائے. مگر جو آج کی یہ پریس کانفرنس ہے، جو آج کا یہ مسئلہ ہے، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ اس کو سرکار کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں یہاں پر ایک ٹینڈرنگ ہوئی پبلش SND فرسٹ کی طرف سے، جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے، ڈرینیج ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے، سیور کے حوالے سے ٹینڈرنگ ہوئی کم از کم ٹچنگ 600 کروڑ کے قریب، جس کا نیٹ ورک ہے 210 کلومیٹر اور ایک نیٹ ورک ہے 180 کلومیٹر کم از کم. اس کے ساتھ ساتھ 2 STP بنانے اس کے حوالے سے. ایک STP جو بن جائے گا وہ اننت ناگ کے سائڈ سے بن جائے گا، اننت ناگ ٹاؤن میں وہ STP بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ سری نگر میں ایک STP بنے گا. بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میرے خیال سے کشمیر کے حوالے سے کم از کم 600 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، ٹچنگ 600 کروڑ. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پمپ اسٹیشن ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بن جائے گے، تاکہ جتنے بھی مسائل مشکلات ڈرینیج کے حوالے سے، چاہے اننت ناگ کے لوگوں کو چاہے سری نگر شہر کے لوگوں کو، وہ مسائل کم از کم سرکار نے دور کرنے کی کوشش کی اس پروجیکٹ کے حوالے سے. مگر بدقسمتی کی بات ہے، ہر ایک ٹینڈر میں کنڈیشن لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ٹینڈر میں کنڈیشن تبھی لگائی جاتی ہے جب پورا اماؤنٹ انکلوڈ ہوگا اس کنڈیشن کے حوالے سے. مگر یہ میں پہلا ٹینڈر دیکھ رہا ہوں اس ٹینڈر کے حوالے سے، اس سیور کے حوالے سے، جس میں کم از کم سملر نیچر آف ورک STP کم از کم 240 کروڑ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ اس سے ہمیں لگ رہا ہے یہ ٹینڈرنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے. اس ٹینڈرنگ میں میرے خیال سے کسی کنٹریکٹر کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مدد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس ٹینڈرنگ کے حوالے سے. ایک STP بھی 240 کروڑ ہونا چاہیے سنگل ورک، دوسرا STP بھی 240 کروڑ ہونا چاہیے سنگل ورک. اس سے ہمیں لگ رہا ہے کوئی اس میں جول ہے، کوئی اس میں گڑبڑ ہے، کوئی اس میں گھوٹالا ہے. سرکار نے یہ آن لائن ٹینڈرنگ کیوں کی؟ یہاں پر سرکار نے جو ٹینڈرنگ کی کیوں کی؟ ہم نے بہت سے بار اس ٹینڈرنگ کے حوالے سے مخالفت کی، مگر سرکار سیٹسفائی نہیں ہوئی. سرکار نے وہاں سے ہمیں لاجک دیا، جب یہ ٹینڈرنگ ہو جائے گی، کیونکہ اوپن پبلک سٹی کی ہمیں ضرورت ہے، ہر ایک ٹھیکیدار تک یہ ٹینڈر پہنچنا چاہے، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہے ٹھیکیداروں کے درمیان، ہیلدی کمپٹیشن، یہ سرکار کا مقصد تھا. اسی لیے سرکار نے ہر ایک ٹھیکیدار کو چانس دینے کی کوشش کی، تاکہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو جائے گا، جس سے کوالٹی آف ورک بھی بیٹر رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایکسچیکر سرکار کا سیو ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی مقصد ہوتا ہے سرکار کا، مقصد یہ سرکار کا ہوتا ہے ایکسچیکر کو نہیں لوٹنا ہے. سرکار کا مقصد ہوتا ہے، چاہے سرکار کے ملازم صاحبان ہو، چاہے سرکار کے انجینئر صاحبان ہو، ان کا مقصد ہوتا ہے یہی سرکار کا ایکسچیکر سیو ہونا چاہیے. جو ہمیں اس ٹینڈرنگ سے لگ رہا ہے، جو 600 کروڑ کا ٹینڈر ہے سیور کے حوالے سے، کم از کم ٹچنگ 400 کلومیٹر بنانا ہے سری نگر شہر کے حوالے سے، اننت ناگ سٹی کے حوالے سے. جو کنڈیشنیں لگائی گئی اس ٹینڈر میں، میرے خیال سے ایک پسندیدہ ٹھیکیدار کے لیے یہ کنڈیشن اس ٹینڈر میں SND فرسٹ سے ٹچ کی گئی. جو ہمیں خدشات لگ رہے ہیں، کم از کم یہ جب ٹینڈر ہو جائے گا، ایک بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، یہ 2 ٹھیکیدار اس میں پارٹیسپیٹ کرے گے. اگر یہ ٹینڈر ٹچنگ 600 کروڑ کے قریب ہے،
میرے خیال سے یہ 650 کروڑ ہو جائے گا ان کے ریٹوں سے. اگر ہم ہیلدی کمپٹیشن کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں گے کم از کم 200 کروڑ 150 کروڑ ایکسچیکر کے حوالے سے سیو ہو جائے گا. اگر ہمارے ایکسچیکر میں 150 کروڑ سیو ہو جائے گا, میرے خیال سے ہمارے گاؤں میں ہیلتھ سینٹروں کی کمی ہے, ہمارے گاؤں دیہاتوں میں سکولوں کی کمی ہے, اس 150 کروڑ سے ہمارے ہیلتھ سینٹر بن جائے گے گاؤں میں, اس 150 کروڑ سے ہمارے سکول بن جائے گے گاؤں میں. مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے یہ صحیح ٹینڈرنگ ہے, یہ صحیح پبلسٹی ہے ٹینڈرنگ کے حوالے سے. آلریڈی جو چیف انجینئر صاحب ہے ہمارا, اس کے ساتھ بات ہوئی اس کے حوالے سے, اس کو ریپرزنٹیشن دی گئی اپنی طرف سے. جتنے بھی ٹھیکیدار تیار تھے اس ٹینڈرنگ کے حوالے سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ بہت بڑے ٹھیکیدار صاحبان ہیں ہمارے کشمیر میں. یہ 1947 نہیں ہے, یہ 2024 سے ہمارے ٹھیکیدار بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت کر رہے پورے کشمیر کے حوالے سے. اس کا بڑا ثبوت ہے آپ کے پاس سمارٹ سٹی سری نگر کے حوالے سے, چاہے لال چوک کی سمارٹ سٹی ہو, چاہے ڈاؤن ٹاؤن کی سمارٹ سٹی ہو. بلال صاحب میرے لیفٹ سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کام کیا کم از کم وہ 200 کروڑ 300 کروڑ کے حوالے سے. ہمارا شبیر احمد کول صاحب رائٹ سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے, کم از کم اس نے ڈیوارٹنگ پمپ سٹیشن جو سیلاب کے بعد یہاں پر بنائے گئے, ایک مقصد تھا, ایک ڈریم تھا اسٹیٹ سرکار کے پاس, کم از کم 150 کروڑ کے قریب وہ پمپ سٹیشن تھے. اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں ہمارے یہاں پر. مگر بدقسمتی سے ٹینڈر جب پبلش ہوا یہاں پر ٹرمز کنڈیشنیں اس میں لگائی دی گئی, اس میں ہمیں شک لگ رہا ہے کسی کو مدد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب کمشنر سیکرٹری صاحبان کو بھی ریپرزنٹیشن دی گئی. ہمارا ورتھی چیف سیکرٹری صاحب ہے اسٹیٹ میں, جس چیف سیکرٹری صاحب نے اسٹیٹ کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا. ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اس میں وہ سیریس نوٹس لے گا اس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایل جی صاحب, جو ہمارا ایل جی صاحب کام کرنے والا ایل جی صاحب ہے, جس ایل جی صاحب نے بہت کام کیا اسٹیٹ کے حوالے سے. میرے خیال سے اتنا پیسہ میں نے یوٹیلائز نہیں دیکھا آج تک جتنا پیسہ یوٹیلائز ہوا ایل جی صاحب کے وقت میں. اس کو بھی اپیل ہے اس ٹینڈر کو آپ سیریس لیجیے, آپ اس ایکسچیکر کو سیو کیجیے. ہاں سملر نیچر آف ورک ہوتی ہے ہر ایک ٹینڈر میں, ہم اس کنڈیشن کے خلاف نہیں ہیں, مگر ایک پورا نیٹ ورک ہونا چاہیے اس میں. اگر یہ ٹینڈر 200-300 کروڑ کے قریب ہے ایک ٹینڈر, اس میں کم از کم ایس ٹی پی خالی 30 کروڑ کا ہے, پھر یہ 280 کروڑ یا 90 کروڑ پورا ایڈ ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے سملر نیچر آف ورک کم از کم 80% ہونی چاہیے. اس کو کہتی ہے, اس کو کہتا ہے کنڈیشن. یہ آپ دیکھیں ایس ٹی پی 240 کروڑ دکھانا 84 میں یہ ڈرینیج ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا, 84 سے لے کر 2015 تک 20 کروڑ کا سنگل ٹینڈر نہیں نکل گیا ڈرینیج سے. اب کہاں سے ایس ٹی پی بنائے کہ ہم 240 کروڑ کا سنگل ٹینڈر ہوگا پورے جموں کشمیر کے حوالے سے, ہم وہ دکھائیں گے. جب آپ بچے کو بیٹھنے دیں گے ایگزام میں, اس کے بعد بچہ کوالیفائی کر سکتا ہے. آپ بچے کو کہہ دو پہلے آپ کوالیفیکیشن دکھاؤ, کوالیفائی کرو, بعد میں آپ ایگزام دے دو. یہ وہی بات ہے. اور مینول 22 کا یہ ایس آر او ہے. مینول 22 کا کم از کم سملر نیچر آف ورک 80% ہونا چاہیے, مگر پورے نیٹ ورک میں پورے نیٹ جتنا اماؤنٹ ہے ایڈورٹائز کاسٹ جتنا بھی اماؤنٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ کو 80% دکھانا ہے. مگر یہاں پر 15% اس میں کم از کم ایس ٹی پی ہے, اس میں 240 کروڑ دکھاتا ہے. 85% 85% جو نیٹ ورک ہے ہمارا سیور کا نیٹ ورک کم از کم اس میں 85% ہے. 85% کو سبرٹاج کر رہا ہے, 15% جو ہوتا ہے اس کو سٹینڈ اے رکھ رہا ہے. آپ دیکھیں اس سے ہمیں لگ رہا ہے یہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے اپیل کرتا ہوں ورتھی چیف سیکرٹری صاحب کو, ایل جی صاحب کو, اس میں آپ ایکشن کیجئے تاکہ جو ہمارا ایکسچیکر لاس ہونے والا ہے اس کو آپ بچائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ایچ ڈی اے میں سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایک ٹینڈر نکل گیا کچھ دن پہلے, کم از کم 30 کروڑ کا وہ ٹینڈر تھا. آپ مجھے بتائیے خدا رہا
ड्रेनेज डिपार्टमेंट में भी हाउसिंग के अंडर आता है, कमिश्नर ड्रेनेज को भी हाउसिंग का कमिश्नर होता है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को हाउसिंग कमिश्नर ही होता है। अगर इसमें कंडीशन है जो होती है कानून के हिसाब से, जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का टेंडर निकल गया, इसमें भी वही कंडीशन होनी चाहिए। इसमें क्यों सताली माह का सलूक है इन 600 करोड़ में? इस सीवर नेटवर्क के हवाले से यही मेरी अपील है। फारूक साहब, ये जो 2 NITs निकले हैं साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के लिए, क्या इन 2 NITs में कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का कोई कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल है? अगर एलिजिबल है तो क्राइटेरिया क्या रखा गया है तब जाके यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स एलिजिबल नहीं हो रहे? नहीं, एक्चुअली हमारे कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए तैयार है। जो हमारे ठेकेदार साहिबान काम कर रहे हैं, इसके हवाले से मैंने इससे पहले भी कहा है, 1947 नहीं है, 2024 से हमारे ठेकेदार साहिबान बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने बड़े प्रोजेक्ट किए। क्या ये एलिजिबल है उसके लिए? हाँ, तैयार है, क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया सही नहीं है। क्राइटेरिया इसका है 240 करोड़, इससे पहले भी मैंने बताया, कम से कम STP रखा गया 240 करोड़, ये वर्क होनी चाहिए, सिंगल एक वर्क। ये मेरे ख्याल से किसी कानून में नहीं लिखा है। हाँ, अगर आपको सिमिलर नेचर ऑफ वर्क देखनी है, जो ड्रेनेज नेटवर्क है इसका, ये इंक्लूड करना है STP लेकर, पंपिंग स्टेशन। क्या JNK का कोई कॉन्ट्रैक्टर इन 2 NITs में एलिजिबल है? नो, जो एक्चुअली इन्होंने जो एक्चुअली आकिब साहब, जो एक्चुअली इन्होंने जो कंडीशंस लगाए हैं, उसमें पर्टिकुलर इंडिया में 2 ही बंदे क्वालिफाई हो रहे हैं। और हमारा खदशा सही है जो फारूक साहब ने अभी फरमाया, इसमें 2 ही टेंडर आएंगे। और जो कि इन्होंने इसमें लिखा है कि STPs JNK में अभी 30 MLD से बड़ा कोई STP ही नहीं निकला। और आज तक सिर्फ बनाया 12 नंबर में बिल राइट वालों ने, वो भी बनाया 90 लाख का। और ये जो इंटरप्रिटेशन हो रही है सिमिलर नेचर ऑफ वर्क का, ये 2022 का मैनुअल की दजिया उड़ाई उसने। हमने जब हम चीफ इंजीनियर UD से मिलने गए, उसको हमने बताया सर ये आपने गलत कंडीशंस लगाए। और उसने बोला कि हम ये मुझे पता नहीं है कि DPR कहाँ से आया, और ये एक्शन साहब ने खुद ही किया। मगर एक्शन साहब ने चीफ इंजीनियर को इन राइटिंग लिख के दिया कि मुझे खदशात है, मुझे टेंडरिंग नहीं आएगी, मुझे एक ही टेंडर आएगा, इसमें हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा, हमें डिफाइन करना है सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। जबकि ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ 50 NITs हैं और ग्लोबल टेंडरिंग सारे हैं। ये जो सारे NITs है ग्लोबल टेंडरिंग है। चंडीगढ़ में परसों एक टेंडर निकला है 210 करोड़ का, हमने उसमें टेंडर डाला है और उसमें डिफाइन है सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। 2022 की है इंटरप्रिटेशन मैनुअल जो 2022 की, उसमें ये कह रहे हैं जिसने STP 30 करोड़ का बनाया वही 300 करोड़ में क्वालिफाई है। जो कि इसमें जो नेटवर्क है 240 करोड़, उसमें तो हम इजिली क्वालिफाई कर रहे हैं। ये एक्चुअली किसी बंदे के लिए पर्टिकुलर बनाया है। हमारा जो खदशात है कि इसमें 2 टेंडर आए हैं, वो इन राइटिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने लिख के दिया चीफ साहब को, और उसने कोर्ट में भी ये कोर्ट की कॉपी कोर्ट में लिख के दे दिया कि ये सही बोल रहे हैं। और हद है कि 14 को प्रीपीडिंग मीटिंग है, 600 करोड़ का टेंडर है, और चीफ साहब बोल रहा है कि हम ऑनलाइन करेंगे, कोई बात नहीं है। और आज तक चीफ साहब को हमने 50 रिप्रेजेंटेशन किए हैं और एक का भी जवाब नहीं दिया है। न वो टस से मस हो रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम गवर्नमेंट को ये बावर करना चाहते हैं, प्लीज इसमें इंटरवीन कीजिए, और ताकि जितनी भी इसमें गलतियां हैं वो सरेआम आना चाहिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है। यही फारूक साहब ने भी आपको कहा कि 1984 से यहाँ इस तरीके से कोई काम नहीं हुए हैं। यहाँ हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये डिवाटरिंग स्टेशन सबसे ज्यादा टफेस्ट काम है, और स्मार्ट सिटी में जितने भी काम है वो इनसे ज्यादा, ये कोई काम ही नहीं है। ये पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बनाए हैं और वो बंदा इसमें क्वालिफाई हो रहा है। हम खून से लिख के देंगे, इसमें 2 ही टेंडर आएंगे। आपको खदशात है जिसके लिए बनाए गए, वो जम्मू कश्मीर का या बाहर? आउटसाइड जम्मू कश्मीर का, यहाँ का कोई नहीं क्वालिफाई हो रहा है। हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में हमने वो काम किया है कि जो इंडिया में आज तक किसी ने नहीं किया है। जो माधवपुर में खाली एक जगह वो काम किया है,
बड़े बड़े और पता नहीं ये 300 mm के पाइपें डालनी है, और गवर्नमेंट ये चीफ इंजीनियर इंटरप्रिटेट किस तरीके से करता है कि नहीं इसमें एसटीपी साथ में होना चाहिए। अगर दूसरी बात यह है, अगर ये ज्वाइंट वेंचर, इसमें क्वालिफिकेशन ज्वाइंट वेंचर दिखा रहे हैं तो इनको लिखना चाहिए ऑल पार्टनर्स कंबाइन। जो जिसने बाहर के भी अगर किसी बंदे ने ये काम किया है वो क्वालिफाई कर सकता है, यहाँ का बंदा उसके साथ क्वालिफाई कर सकता है। वो भी उन्होंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। इसीलिए ये खदशात हमें कि पर्टिकुलर बंदे के लिए बनाए हैं। 14 को इन्होंने कोर्ट में केस चल रहा है, 14 को इन्होंने प्रीबिड मीटिंग रखी है, और हद ये है, और इन्होंने आज हमें लिंक पब्लिश होनी चाहिए, आज तक हमें लिंक नहीं आई है। ये बोल रहे हैं मंडे को सुबह में हम आपको लिंक भेजेंगे प्रीबिड मीटिंग के लिए, और ये सारा झूठ है। हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहता है कि जो हमारा खदशा है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रेसिडेंट फारूक अहमद साहब ने आपको अभी बताया कि हमारा खदशा है कि ये एक्सचेंजर का एक बिग लॉस है, ये बहुत बड़ा बिग लॉस है, ये हम प्रूव करेंगे आने वाली दिनों में। बड़ा झोल है, और जब से हमने चीफ साहब को बताया तब से उन्होंने 1.5 महीना वो जम्मू में रहा, क्योंकि इनका हेड ऑफिस श्रीनगर में है। 1.5 महीना वहां रहा, अभी एक्शन भी भाग गया, इसीलिए ये भाग रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है सब। बहुत